Alo. Салом алейкум. Бардар ҷон, барои кор зан зада истодам. Уже гирифтин? Хоб, фаҳмо. Алё. Салом алейкум, Бардар. Барои кор зан зада истам. Уже не. Хоб, акаҷон. Хоб. Чё кади, брат? Квартираи наву чӣ? Ҳечи ку, ремон рафтисай. Шумо чӯ каден ҳамҷа ягон хона пуна нагирифтен? Гаштем ҳамҷа да бедару хона сағира намебинӣ? Бача, ту чӣ вазифӣ? 100% айку. Ҷиддиестам чихе 100%? Чихе фаҳмота, брат. Мамашка больница да дихтироштуни ганда калон муфтестам. Кроме кор кофтестам, наёфтестам. Фикрша накӯ, ҳамаш мезгара. Хеле проблема да сари ҳама омодагия. Майли бародаро, ман барам яҷо халтура ёфтагим, как раз хайсташо балу кадам. Майли, брат. Инек ба ҳамин проблемош веч надар ҷон ёдам Ту дигар кор надорӣ пешаи буда гап мезанӣ. Ҳамин буда вақти қин даста гирифта. Имрӯз бо чум чӣ гап мезанӣ? Давае ё рафте? Ман патсанд айрон мешам. Як корой мекуна ки дақт мидам, зотуқи намегирам. Бия ёрдамаш мекунӣ. Аста ягон идея. Конечно. Рост мегӣ, модари вай мода модар меша. Мо бояд любой кора куне вайда ёрдам. умри инсон пайроҳаи иҷбориест ки хоҳ нохоҳ ба пасту баланде шебу фароз ва хоку сангаш рӯбарӯ хоҳӣ шуд. чун аз сахтиҳои зиндагӣ раҳоӣ ёфтӣ ва инсонеро ки дар рӯзгори сангин канорат буду таскинат мебахшид набояд тез фаромӯш кард. охир инсонҳои асил чун узви як ҷисманд ки аз нутобии якдигар беқарор мешаванд. Чокай додар, соҷи Чё кади, брат? Тен чӣ хуб? аввали мамашка чӣ хелай? Рости гап намедонам, бояд больница рафтам дар кораи. Ҳамаш хуб меша, брат. Барои Иншалло. переживат накун. Короче, братҷон, ирамон ягон чиза дар кор меша, иншалло. Ҳамаш хуб меша, переживат накун. Саломати мамашка миллион места. Иншалло, ҳамаш дасти Аллоҳ. Ҳамаш хуб меша, брат. Некрӯз омад. Салом алейкум. Ассалому алейкум. Чӣ гап ши? Ҳечи ку, братҷон, бояд больница бурам рӯзе. гӯш кӯ. майне пулора бухаб. бира саломати мамашкара соз кӯ. Саломати мамашка главния. фаҳмидӣ? ба худо бародаро, рости гап ихе аҷдад надоштум. ганда ихе виручат карден дая айне ки пастида бидем. Ма бояд берам больница, брат. ту тоқа намерай. Мо рани хатид мерем. маро бубахш додарҷон. ман бемории модари туро саҳл мепиндоштам. шояд аз ҷавонӣ ва шояд аз беақлӣ. умри ту آغوش غم شد قلب من پر از علم شد اگر من
اون لحظه مبلغی بدتر به تو دادم رو در وقتش میدادم. شاید مادرت این زمان زنده میموند. شریف شما چه بچه؟ نه شریف خونم سوزه بچه شریف خونم سوزه شریف شریف چوکده بچه شریف نگون چی گوه بچه همزه خواب نکه شریف به بچه همزه چی خواب شریف برادری عزیز خطبت است که دیروز اومک زدم مردم قرض زدم. نه براد نه چقدر من ناانسانم که نیکی تو رو در وقت دشواری و سختیم برایم کردی قدر نکردم. مرا ببخش برادر جان. من دیگر عذاب وجدان رو به حدی میکشتم که روی مادر خودم رو نگاه کرده نمیتوانم. اینه که وچنا بان پرابلموش بسول کنه. تو سببی از همه مشکلی ها رها گشتنم بود و شاید من سببی آن گشتم که تو از سایه دولت به زوال مادر ابدا محروم بگردی. من و چون من بر اینها لایق دوستی نیستند. مرا ببخش برادر جان، در حالی که من خودم را بخشیده نمیتوانم. میباید به قدر هر لحظه بودن مادران برسیم، زیرا تمام مادران غنیمتند.